Hello everyone, I am Pallavi Chumki Barwa and I am speaking to you from the 7th Brahmaputra Valley Film Festival. I have been associated with this festival as the core committee member since its second edition, and it feels really great to be a part of it. This year, I would like to talk about the short film contest. So this year we had received about 250 plus short films, and from that we have our 15 top 15. Initially, it comes down to top 30. Then this top 30 has been judged by the first round of jury, who was Meena Longjam, Wang Frang Dingdo, and Nahid Ahmed. Thereafter, top 15 was selected, and from this top 15, it went to the second round of jury, which consisted of Rima Kakti, Ronnie Lahiri, and Adil Hussain. And now they have selected the top three. This short film contest actually gives an opportunity to young and budding filmmakers a platform to showcase their films, and it is also a unique opportunity for them to meet filmmakers and directors, producers from all over the country who comes down for this festival. মই সমুজ্জ্বল কাশ্যপ ফিল্মমেকাৰ আৰু BVFFৰ ওৱান অফ দ্য অৰ্গেনাইজিং মেম্বাৰ। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো BVFFখন 26ৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে, 26 to 29th। আৰু এইবাৰ আমাৰ যিখিনি ফিল্মছ আহিছে সেইখিনি এটাই মানে যে খুব কম স্ক্ৰিনিং হৈছে, আৰু আমাৰ ইয়াত স্ক্ৰিনিং হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মষ্ট অফ দ্য ফিল্মছ হোৱাই নাই কিজানি গুৱাহাটী বা অসমত, আৰু ইণ্ডিয়াটো খুব কমেই হৈছে। চ' ফিল্মছখিনি ফ্ৰেছ হয়, নতুন হয়, আৰু ভাল ভাল ফিল্মছ চিলেক্ট কৰা হৈছে। আৰু BVFFৰ এইটো 7th year হ'ব। অলৰেডি 6 years গৈছে, ছাকচেছফুল 6 years। আপোনালোকে বহুত আদৰি লৈছে ফিল্ম ফেষ্টিভেলখন, আৰু আশা কৰিছোঁ এইবাৰো ছাপোৰ্ট কৰিব একেধৰণে।